Shalom, shalom, shalom. Shalom. Would you turn to somebody and say, Jesus loves you? Tengok kanan kiri, katakan Yesus mengasihimu. Amen. Thank you for having me here tonight. Terima kasih telah mengundang saya malam hari ini. I think it was a long time ago. Last year I came once. Sudah cukup lama, mungkin setahun lalu mungkin. Yeah. So it's good to see you again this morning, tonight. Dan senang ketemu dengan saudara lagi hari ini. malam ini. Hallelujah. Are you happy? Apakah saudara bahagia? Are you happy? Apa saudara bahagia? Amen. Amin. Hallelujah. Let's look to the Word of God tonight quickly. Mari kita buka Bible kita pada kesempatan kali ini. Mark chapter 11 verse 23. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 Mark dikatakan. 11 verse 23. Markus 11 ayat 23 dikatakan. Tonight we will learn about the language of the Holy Spirit. Kita akan belajar tentang bahasa dari Roh Kudus. Let's look at this scripture verse. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan hatinya tidak bimbang, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan itu terjadi, maka apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. Amen. Amin. Hallelujah. The most powerful thing in life Suatu kuasa yang paling besar, dahsyat dalam hidup, is that people must trust your words. bahwa orang itu harus percaya perkataan saudara. Amen. Whether it's business world or whether it's your family, Baik di dalam dunia bisnis, baik di dalam keluarga, any relationship that you have, hubungan apapun yang engkau miliki, they must trust in your words. mereka harus percaya atas perkataan saudara. Correct? Betul? If they cannot trust your words, Kalau mereka nggak bisa percaya saudara, they cannot have a relationship. mereka nggak bisa punya hubungan bersama saudara. Do you understand? Saudara mengerti? So if your lifestyle is such that you say something today and then you say something else tomorrow, you cancel what you say today and tomorrow you say something else. Jadi kalau saudara sedang melakukan ngomong sesuatu, kemudian di cancel, besoknya ngomong lagi janji yang lain, Ya. kemudian dibatalkan lagi. So we don't know what you want. Jadi kita nggak tahu apa yang saudara inginkan. So the same thing with God in heaven. Begitu juga dengan Tuhan di surga. So when we pray, Ketika kita berdoa, there is a style, there's a language. ada bahasa, ada stylenya, Amen. And there's an etika. ada etikatnya. Amen. So in heaven, they want to trust you. Dan surga ingin mempercaya saudara. But before they trust you, Tapi sebelum surga percaya saudara, you must trust yourself. saudara harus percaya atas perkataan saudara. Do you believe in what you say? Apakah saudara percaya dari apa yang kau katakan? Amen. Amin. So when you trust in what you say, Ketika saudara percaya apa yang kau katakan, then you will stand on that word. dan engkau akan berdiri teguh atas perkataan itu. So that's what Jesus said. Maka itu Yesus berkata, If you do not doubt in your heart, jika hatinya tidak bimbang, but believe those things which you say, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan, you shall have whatever you say. engkau akan mendapatkan apa yang kau perkatakan. Come say amen. Ada yang kata amin? Do you understand? Saudara mengerti? So many times in your life we don't have, Jadi banyak kali dalam hidup kita nggak memiliki, we don't get something kita tidak mendapatkan sesuatu, because you cancel your own words. karena saudara membatalkan perkataan saudara sendiri. So what Jesus is teaching us is called the language of authority. Jadi apa yang Yesus sedang ajarkan itu adalah bahasa daripada otoritas. The language of authority is what David also said. He said to Goliath, today you will die. Dan ini adalah bahasa yang sama digunakan Daud untuk berkata kepada Goliat, hari ini engkau mati. Amen. The same language Jesus used when he saw the fig tree. He says, you will not bear fruit anymore. Bahasa yang sama Yesus berkata, engkau telah mendapatkan kemenangan dan kakimu tidak lagi sakit.
Amen. So this is very important, vital in our prayer life. Dan ini sangat penting dalam kehidupan berdoa kita. In our prayer life, Dalam kehidupan berdoa kita, we cannot depend on emotions. kita tidak bisa bergantung kepada emosi. Crying, Menangis, you're making a lot of noise, saudara buat banyak suara, meraung, anxious, cemas, worried, khawatir. and you say all the things that you want to say and pour out your heart. Semua hal yang saudara mau katakan kepada Tuhan, saudara curahkan. And then we think that God is listening to you. Dan kita berpikir Tuhan sedang mendengarkan kita. Do you understand? Saudara mengerti? We all have children. Kita semua punya anak. And when my children were growing up, Dan ketika anak-anak saya sedang bertumbuh, they would cry for something. mereka akan nangis tentang suatu When they hal. cry for something, I don't understand what they're crying. Nah, ketika mereka menangis kepingin sesuatu, saya nggak ngerti apa yang mereka So mau. I teach them gradually. I say, you have to tell me what you want. Jadi saya berkata kepada mereka, kamu harus pelan-pelan katakan apa yang kau inginkan. Then I'll understand. Baru saya mengerti apa Then yang I'll kau give it to you. mau. Dan aku bisa berikan kepadamu. Do you understand? Saudara mengerti? Please don't think Jangan berpikir saudara. that God knows your feeling. Tuhan mengetahui perasaan kita. God knows your fears. Tuhan mengetahui rasa takut That kita. God knows your Dan sadness. Tuhan mengenal rasa sedih kita. That He will come and help you. Dan dia langsung menolong kita. It doesn't work that way. Tidak bekerja demikian. There's a woman in the Bible, her name is Hannah. Ada seorang wanita di Bible yang namanya Hana. And she had no child. Dia tidak memiliki anak. She was crying. Dia terus menangis. She was complaining. Dia terus komplain sama She was Tuhan. angry. Dia marah sama Tuhan. All that didn't work. Semua itu tidak ada yang For many bekerja. years she was upset. Untuk bertahun-tahun dia marah sama Tuhan. But one day when she went to the temple, Suatu hari dia datang kepada bait suci. and the Bible says very clearly in Hebrew, she poured her heart out to God. Give me your child. Give me a child. When you give me a child, I will give back to you. Dan dia mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan di bait suci dan berkata, Tuhan berikan aku anak dan aku akan kembalikan semua yang aku bisa berikan kepadamu. So the moment she said, you give me your child, I will give you the child back. Dan ketika Hana berkata, berikan aku anak dan aku akan mengembalikan anak ini kepadamu Tuhan. God heard her. Tuhan mendengar Hana. So God is waiting for a transaction. Jadi Tuhan sedang menunggu tentang transaksi. God is waiting for your words. Tuhan sedang menanti perkataan saudara. God want to trust you. Tuhan sedang mau mempercayai So God saudara. trusted Hannah Sebagaimana Tuhan percaya Hana and gave her Samuel. dan memberi kepada kita Samuel. Amen. Amin. So many things in life, Banyak hal dalam hidup kita. when we go through life, we are going to face with many challenges. Kita sering mengalami masalah, tantangan. So the way to handle those challenges, Cara untuk mengatasi masalah-masalah itu, God has already given to us. Tuhan sudah memberi kepada The kita. method Caranya adalah is to use your words, untuk menggunakan perkataan saudara. describe what you want, Menjelaskan keinginan saudara. ask and seek and knock. Cari, ketuk dan mendapatkan. Amen. How many of you have heard the word prophetic? Prophetic. Many people use the word prophetic, yeah? Banyak dari saudara mendengar kata profetik ya? So what is prophetic? Apa itu profetik? Prophetic means the exact, precise word that comes from God. Profetik adalah kata-kata yang sungguh sangat tepat yang Tuhan sendiri ucapkan. Amen. And so we who are filled with the Holy Spirit, Jadi kita yang dipenuhi Roh Kudus, well, I teach this, yeah? When we are filled with the Holy Spirit, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, we become prophetic. kita menjadi profetik. Because God changes your language. Karena Tuhan merubah bahasa saudara. And God gives you a new Dan language. Tuhan memberi bahasa baru. Amen. Amen. What is the language? Bahasa apa? It's the first prophetic language in your life is speaking in tongues. Bahasa profetik yang pertama yang kita dapatkan itu adalah bicara dalam bahasa lidah.
Jesus said to the disciples, Yesus berkata kepada I murid-muridnya, give you the Holy Spirit. Aku berikan I will kepadamu Roh send him Kudus. to you. Aku akan mengirim kepadamu. He will comfort you. Dia akan meneduhkan hatimu. He will teach you. Dia akan mengajarimu. He will show you the secrets. Dia akan menunjukkan rahasia-rahasia. All these three things Tiga hal ini are prophetic. adalah kata profetik. So when you receive the Holy Spirit, Jadi ketika saudara menerima Roh Kudus, you become prophetic. saudara jadi profetik. You speak in tongues. Saudara bahasa lidah. And while you speak in Dan tongues, sementara saudara bahasa lidah, God give you revelation. Tuhan berikan hikmat. And God also comforts your Dan heart. Tuhan juga meneduhkan hatimu. God give you the word of hope Dan dia memberikan firman pengharapan. and the word of faith. Dan firman iman. Amen. And the word of revelation. Dan firman yang mendatangkan hikmat. All this happening to you when you are speaking in tongues. Semua hal ini terjadi ketika engkau berbahasa lidah. Amen. Do you understand? Saudara mengerti? I don't have to go to a man and ask him what's happening to my life. Saya nggak perlu lagi tanya kepada seorang dan bertanya apa yang terjadi kepada hidupku. That's not what Jesus taught. Ini bukan yang Yesus ajarkan. Jesus said the Holy Spirit will show you. Tapi Roh Kudus yang akan menunjukkan kata Yesus. He will give you a language. Dia akan memberikan bahasa. He will teach you what to say. Dia akan menyatakan apa yang harus He kau will teach katakan. you what to talk. Dia memberikan apa yang kau perlu katakan. Amen. Amen. So when you are filled with the Holy Jadi Spirit, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, when you're filled with the Holy Spirit, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, you cannot have any other spirit inside you. saudara nggak bisa punya roh-roh lain dalam hidup saudara. You cannot have the spirit of fear. Saudara nggak bisa punya roh ketakutan. You cannot have the spirit of doubt Saudara nggak bisa punya roh mempertanyakan. and the spirit of blindness Saudara nggak bisa punya roh or the kebutaan spirit of confusion. atau roh kebingungan. All this spirit cannot work in you Semua roh-roh tadi nggak bisa bekerja dalam hidup because the saudara. Holy Spirit must work inside you, Karena Roh Kudus yang bekerja dalam saudara. and He will give you the word of faith, Dan roh itu akan memberikan iman, word of hope, pengharapan, the word of love, dan kasih, and the word of comfort, dan damai sejahtera. and He will lead you into revelation. Dan dia akan membawa saudara kepada pengenalan hikmat Tuhan. Amen. Amin. Bapak Ibu, speaking in tongues Bahasa roh, bahasa lidah is a mystery. adalah misteri. It's the mystery language. Adalah bahasa yang penuh The misteri. language from God Bahasa dari Tuhan sendiri. enter into your life. Masuk dalam hidup kita. Hallelujah. Turn with me please. Mari kita buka Bible kita. Isaiah 50 verse 1, the slide number 1. Isaiah 50 verse 1. Yesaya 50 ayat yang pertama. Lord God has given me the tongue of those who are taught, that I may know how to sustain with the word him who is weary. Morning by morning he awakens my ear to hear as those who are taught. Was it 50 or 15? 50, Oh, 50. 50, Okay. it's up there. 50. And verse 4. Verse 4. Oke. 50. Hold on. Tuhan Yahweh telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, sehingga dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada mereka yang lelah. Setiap pagi dia membangunkanku, mempertajam telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Amen. Amen. The one who is in charge of language is God. Jadi yang bertanggung jawab atas bahasa itu Tuhan. And language is the one that develops us. Dan bahasa itu yang bentuk bumi. So here he says that God is now giving the people a language or a tongue that is taught. Jadi di sini dikatakan Tuhan telah memberi kepada kita sebuah bahasa yang diajarkan. He is in charge of language. Dia yang berdaulat atas bahasa. When Adam and Eve were created, Ketika Adam dan Hawa they diciptakan, had a specific language. mereka punya bahasa spesifik. The language that God understands Bahasa yang Tuhan bisa mengerti. and the language that they understand God. Dan bahasa yang mereka bisa mengerti Tuhan. Very clear communication. Sangat jelas komunikasi No mereka. need speaking in tongues. Gak ada bahasa roh di sana, gak perlu. Amen. So that's why God is saying Maka dari itu Tuhan berkata, that He will bring this language to you Dia akan memberikan bahasa kepadamu. so that there will not be any misunderstanding between us and God. Sehingga gak ada lagi kesalahpahaman antara kita dengan Tuhan.
So the most important thing about language, Yang sangat paling penting dalam bahasa, language will facilitate development. bahasa itu akan mendorong pertumbuhan. When you start going to school, Ketika saudara datang ke the sekolah, first thing you will learn is language. yang pertama kita belajar adalah bahasa. Not mathematics. Bukan matematika, It's language. adalah bahasa. Amen. Amin. Now with that language, Dengan bahasa itu, you will learn all other subjects. kita akan mempelajari topik-topik yang lain. So in primary school you have a language system. Jadi di sekolah dasar saudara belajar tentang bahasa, In the secondary school you further go to another language structure. dan di kelas berikutnya kita belajar bahasa struktur yang lain. Yeah, that's the secondary school. Itu SMA, is it SMA? SMP. Yeah. Di SMP kita belajar bahasa yang Then lain. after that you go to college, Dan kemudian kita universitas, you have another language. kita tahu bahasa-bahasa yang lain. The language goes higher. Bahasanya semakin meningkat. And if you finish your university studies, Dan ketika saudara selesai when you ini, become professor, menjadi seorang profesor, your way of speaking is different from the way with somebody who has not gone to school. cara saudara bicara itu sangat berbeda dengan seorang yang tidak pernah sekolah sama sekali, betul? Amen. When I got married to my wife, Ketika saya menikah dengan istri, she is from a different language. dia memiliki bahasa yang lain. I'm from a different language. Saya punya bahasa yang So lain. in the beginning, Jadi pada mulanya, I had to tell her, saya harus memberitahu, now I need to learn your language. saya perlu belajar bahasamu, You have to learn my language. dan kamu perlu belajar bahasa If saya. we cannot learn the language, Kalau kita nggak bisa bahasanya, let's learn only one language or use only one language. mari kita belajar satu bahasa atau pakai satu bahasa. Amen. So if you don't know the language, Jadi kalau engkau nggak tahu bahasanya, you don't understand the next person. saudara nggak bisa mengerti orang itu. Amen. When I went to Medan, Ketika saya pergi Medan, they spoke Batak. mereka bahasa Batak. Many Batak people there. Banyak orang Batak di sana. And they speak Batak, I don't understand. Mereka bahasa Batak, saya nggak ngerti. But when I went to Jawa, Saya pergi Jawa, they speak Bahasa, I don't understand. mereka ngomong saya nggak ngerti juga. Different. Beda. Hallelujah. Yeah. Sometimes we laugh at the people who speak different language. Kadang kita tertawa kepada orang yang bahasanya berbeda. Funny their language. Kok kayaknya lucu bahasa mereka. But that's what God did. Tapi itulah yang Tuhan lakukan. God gave different languages. Tuhan memberi bahasa-bahasa yang berbeda. Why? Kenapa? To separate us. Untuk memisahkan kita. So you have Chinese language, you have Indian language, you have Bahasa language, you have English language. All these languages is to separate us. Ada bahasa Cina, bahasa yang lain-lain untuk memisahkan kita. Benar? Turn with me please. Quickly, Genesis chapter 11 verse 1 to 7. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ke-7. In Genesis chapter 11 verse 1 to 7, let's look at verse 7. Mari kita lihat di ayat yang ke-7. God said, let us go down there, confuse their language, so that they may not understand one another's speech. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka agar setiap mereka tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Hallelujah. Somebody say amen. Saudara bisa katakan amin? Do you understand? Saudara mengerti? Are you following me? Saudara mengikuti saya? Okay. So these languages, all the different languages of the world was given by God. Jadi bahasa-bahasa yang berbeda diberi sama Tuhan. And so God gave those Jadi languages Tuhan yang memberi bahasa to itu separate people. untuk memisahkan orang-orang. Hallelujah. Jesus is coming soon. Yesus kembali segera. And when he is coming, Dan ketika dia kembali, he wants to do changes before he comes. dia mau merubah beberapa hal sebelum dia datang. Turn with me to Zephaniah chapter 3 verse 9. Mari kita buka Zephaniah di pasal 3 ayat God ke-9. now wants to restore the languages. Tuhan sekarang mau memulihkan bahasa-bahasa. Zephaniah chapter 3 verse 9. Zephaniah 3 ayat 9.
For then I will restore to the people a pure language, that they all may call unto the name of the Lord to serve him with one accord. Namun sudah itu aku memberikan bibir mereka bersih kepada bangsa-bangsa supaya mereka semua memanggil nama Yahweh dan sepakat melayani Dia bahu-membahu. Amen. Amen. So what's God's plan? He wants to restore the people a pure language. Jadi Tuhan sedang mau memulihkan bahasa yang murni kepada This is a orang-orang. prophetic word Ini adalah perkataan profetik pointing towards now. yang menuju kepada detik ini, hari So ini. all of Jadi us semua are kita gathering together in the church berkumpul bersama di gereja from different background, dari latar belakang yang different berbeda, dari languages, bahasa yang berbeda, different dari culture, budaya yang but we are berbeda. joined together. Tapi ketika kita We are berkumpul, praying together kita berdoa sama-sama in one mind, one heart. dalam satu bahasa, satu pikiran. How? Bagaimana? God Tuhan has given us a language of love, yang memberikan bahasa kasih, the language of faith, bahasa iman, the language of hope, bahasa pengharapan. and the Holy Spirit speaking in tongues. Dan Roh Kudus turun memberkati kita dengan This kuasa. connect us. Dan ini yang menghubungkan kita. When one time God separated us, but now He wants to connect us. Satu waktu Tuhan memisahkan, tetapi Tuhan mempersatukan sekarang. Isaiah chapter 66 verse 18. Yesaya pasal 66 ayat 18. Isaiah 66 verse 18. For I know their works and their thoughts. It shall be that I will gather all nations and tongues, that they shall come and see my glory. Sebab aku mengetahui perbuatan dan pikiran mereka, aku datang untuk mengumpulkan semua bangsa dan bahasa, dan mereka akan datang dan melihat kemuliaanku. This is the days of preparation. Ini adalah hari-hari kita disiapkan. All the nations of the world Setiap bangsa di dunia are coming together, sedang berkumpul bersama-sama. and we all will understand each Kita other. akan mengerti satu sama lain, Not only with the English language, bukan hanya dengan bahasa Inggris, not with the Mandarin language, bukan hanya dengan Mandarin, not only with Bahasa language, bukan dengan hanya bahasa but Indonesia, we have a language of the Spirit. tapi kita punya bahasa dari karunia Roh. And so you can go to any Jadi church, kita bisa pergi kemanapun you gerejanya, will understand them. saudara akan mengerti mereka. Preparing ourselves Mempersiapkan hidup for kita the coming of Jesus. untuk kedatangan So Yesus. when Jesus comes, Sehingga ketika Yesus He datang, gathers nations and tongues Dia together. mengumpulkan bangsa dan bahasa. Hallelujah. Haleluya. So the next plan is Rencana berikutnya adalah not to separate us, bukan memisahkan lagi, but to bring us together. tapi untuk mempersatukan. Hallelujah. Haleluya. Amen. So we need to prepare ourselves. Jadi kita perlu siapkan hidup kita. But tonight I'm going to share with you even deeper, a little bit deeper, Saya ingin membahas satu yang lebih dalam lagi. because the language of God, Karena bahasa the Tuhan, language of the Holy Spirit, bahasa dari Roh Kudus is a pure language. adalah bahasa yang murni. It's a language that helps us to move in the spiritual realm. Bahasa yang membawa kita masuk dalam perjalanan kuasa Roh Kudus. Amen. So words that come from the language, Jadi bahasa datang dari the words that come from the language perkataan yang datang dari bahasa has got a power to connect one another, mempunyai kuasa untuk mempersatukan satu dengan yang lain, understanding each other. mengerti satu sama lain, And the words also will cause a creative power. dan perkataan itu juga akan membuat sebuah kuasa kreatif. And this clear communication Dan komunikasi yang jelas ini will develop the people together, have a relationship development. yang akan menjadikan hubungan itu terjadi. Hallelujah. There was a centurion in the Bible. Ada centurion di Bible kita. And in that centurion had a problem. He had a servant that was dying. Dan dia punya hamba yang sedang sakit dan And mau so mati. he sent word to Dan Jesus. dia berkata kepada Yesus. He told Dan Jesus, dia berkata kepada Yesus, say the word, perkatakan firman-Nya Tuhan. and my servant will be healed in my house. Maka hambaku akan sembuh di rumahku. So what this servant Jadi understood, apa yang dimengerti sama he centurion ini? understood the language of God, or the power of the language of Jesus. Dia mengenal kuasa dari bahasanya Yesus. Amen.
And so when he believed in the word of Jesus, Jadi ketika dia percaya apa yang Yesus that katakan, word of authority perkataan yang penuh kuasa healed his servant. menyembuhkan hambanya. No need for Jesus to touch him. Gak perlu Yesus menjamah. Hallelujah. Haleluya. Now the same thing, Dan hal yang sama, long distance praying, jarak jauh, doa yang jarak jauh, praying through the Zoom, melalui Zoom, praying through the WhatsApp, melalui WhatsApp, praying through the voice message, melalui voice note, and praying in the church, dan berdoa di gereja. even though you don't know each other. Walaupun saudara nggak kenal satu sama lain, But when you believe in each other's prayer, tapi ketika saudara percaya doa-doa sekitarmu, that words bahwa perkataan will itu become a creative power. akan menjadi kuasa kreatif yang terjadi. Amen. Amin. So we must understand that we need to move our prayer lifestyle to a next level. Kita perlu bawa doa kehidupan pribadi kita ke level yang berikutnya. Amen. Now, the words that God used, Perkataan yang Yesus katakan, He created the world. Dia menciptakan dunia. Everything around us is by the word of God. Apapun yang ada di dunia itu diciptakan melalui firman. By His word we are saved. Oleh firmannya kita diselamatkan. Amen. Amen. Jesus is the word of hope. Yesus adalah firman When pengharapan. you call upon the name of Jesus, Ketika engkau menyebut nama Yesus, it's a word of faith. adalah perkataan iman, It's a word of hope. perkataan pengharapan, It's a word of salvation. perkataan yang mendatangkan keselamatan. Amen. Amen. So we need to understand, Kita perlu we menyadari, need to connect with the word of God. kita perlu terhubung dengan firman Tuhan. And by His word, Dan oleh firman, restoration comes. pemulihan terjadi. Prosperity comes. Berkat itu dinyatakan. Everything that is supernatural comes from that word. Semua kuasa supranatural terjadi melalui firman. Amen. Amen. So if you want to be a skillful prayer warrior, Jadi ketika saudara ingin menjadi seorang yang penuh dengan kuasa, you need to train your words. saudara harus melatih perkataan saudara. Amen. Amen. So that you will no longer speak the word of death. Jadi saudara nggak ngomong perkataan yang kematian. You no longer speak the word of fear. Saudara nggak lagi perkatakan ketakutan. You no longer speak the word of worry. Saudara nggak lagi perkatakan khawatiran. But you will speak the word of faith. Tapi saudara akan mulai perkataan firman. You will speak the rhema and the logos. Ada rema dan logos saudara katakan. Amen. The words of the world cannot be used in the church. Perkataan dunia nggak bisa dipakai di You gereja. cannot use the word of the world in your house. Saudara nggak bisa gunakan perkataan dunia dalam rumah saudara. Even if you correct somebody, you cannot use the worldly words to correct somebody. Bahkan untuk menegur, saudara nggak bisa gunakan perkataan dunia sama sekali. Untuk menegur. Because the word of God Karena firman Tuhan is sharper than a double-edged sword. lebih tajam daripada pedang bermata dua. It can cut inside of you, separate you inside you. Dia bisa memotong kedalaman hati kita, memisahkan apa yang The buruk dan yang baik. conviction comes inside you. Ada sebuah keyakinan muncul dalam hati saudara. Amen. Amen. So when Adam was created, Ketika Adam diciptakan, after that God created all the animal kingdom. kemudian Tuhan menciptakan semua binatang yang ada. And so God said to Adam, Dan Tuhan berkata kepada Adam, now sekarang you will just take your time and to name every animal. gunakan waktumu untuk memberi nama kepada semua binatang hewan-hewan ini. God's creation Ciptaan Tuhan was named by man diberi nama oleh seorang manusia. until now. Sampai detik ini. If you have a child, Saudara punya anak, you name your child. saudara yang beri nama anak If itu. you have a wife, Saudara punya istri, your name goes to her name. nama saudara itu nempel kepada nama istri saudara. Amen. Now that's the system of the language. Ini adalah sistem dari bahasa. So God has given you the language to control, to take authority. Jadi Tuhan memberikan saudara bahasa itu punya otoritas. Amen. So when you want to operate faith, Ketika saudara mau menggunakan iman, you use the language of faith, saudara gunakan perkataan iman. which becomes the prayer of faith. Maka dari itu berubah menjadi doa yang beriman. If you use the language of hope,
Saudara punya menggunakan pengharapan when there's some problem, ketika ada masalah. if you say, oh, it cannot be, or you complain, or you feel it's impossible, that is hopeless language. Ketika saudara berkata nggak mungkin, nggak bisa, nggak mampu, itu adalah perkataan hopeless. Tanpa pengharapan, perkataan tanpa But when you pengharapan. use the word of hope, Tapi ketika saudara gunakan pengharapan, all is possible. semua itu mungkin. We can be done. Oh pasti bisa aku. God will do it. Oh Tuhan yang menyertai. That's the prayer of hope. Ini adalah doa pengharapan. So you have the prayer of faith, Jadi saudara punya doa iman, prayer of hope, doa pengharapan, and the prayer of love. dan doa yang penuh kasih. Hallelujah. Haleluya. So when you want to counsel somebody, Ketika saudara mau ngobrol sama orang, restore the feelings of somebody, memulihkan perasaan orang itu you have tersebut, to have the language of love. saudara harus punya bahasa kasih. Amen. Husbands and wives must have the language of love, Suami dan istri harus memiliki bahasa kasih. not the language of accusation and judgment. Bukan bahasa yang menghakimi, yang It's not going to help. itu tidak akan menolong sama But sekali. if you have the language of love, Tapi ketika saudara mengucapkan dengan it will kasih, lift you up. akan mengangkat saudara, It will bring in heaven to the house. akan membawa surga turun ke rumah saudara. Amen. Then you have the prayer or the language of wisdom. Saudara juga punya doa daripada hikmat. And the language of wisdom, when you speak to your next generation, Bahasa hikmat ketika saudara bicara kepada generasi berikutnya, you are developing this next generation saudara sedang menciptakan with the generasi wisdom dengan hikmat Tuhan and revelation. dan wahyuan Tuhan. So it becomes the prayer of wisdom over their life. Sehingga itu menjadi doa daripada hikmat dicurahkan bagi mereka. Amen. 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 We are not supposed to tell lies. Kita nggak perlu mengucapkan kebohongan. We are supposed to dwell in the atmosphere of truth. Kita harus datang tinggal di dalam atmosfer So the buah. atmosphere of truth or the God of truth, Oh, ketika kita tinggal di dalam kebenaran, it becomes the prayer of truth. maka apa yang kita doakan menjadi doa tentang kebenaran. Hallelujah. So your prayer language Jadi bahasa doa saudara or the language of the Holy Spirit adalah bahasa daripada Roh has Kudus got 5 atmosphere. yang mempunyai 5 atmosfer. Faith, Iman, hope, harapan, love, kasih, wisdom, hikmat, and truth. dan kebenaran. Come on, say together, all together in Bahasa. Mari sama-sama katakan bersama saya. Iman, pengharapan, kasih, hikmat, dan kebenaran. Amen. So when you come together and pray, Jadi ketika saudara berkumpul dan berdoa, you must always stick to this guideline saudara harus punya tuntunan ini. that your words must be faith, hope, love, wisdom, and truth. Bahwa apa yang saudara ucapkan itu adalah iman, pengharapan, kasih, hikmat, dan kebenaran. Amen. Amen. Your prayer must not be mystical. Doa saudara itu bukan tentang mistik. Amen. Do you understand? Mengerti? There's no mystery, no mystic in your prayer. Gak ada misteri, mistik yang model begitu di dalam doa saudara. When you pray in tongue, Waktu saudara bahasa roh, it's not a mystery. itu bukan misteri. Heaven knows you. Heaven understands you. Surga itu mengerti apa yang saudara katakan. If you don't have words in your Kalau life, saudara nggak punya perkataan dalam you hidupmu, don't know how to say nggak it. tahu caranya gimana That's why you ngomong, speak in tongues. itu adalah alasan kenapa So kita when you're bahasa roh. speaking in tongues, Jadi ketika kita bahasa roh, the expression, full expression of your heart ekspresi dari hati kita totally goes to God. langsung menuju kepada Because we Tuhan. don't know how to pray. Karena kita nggak tahu apa yang kita katakan. Amen. Amin. Just like the spirit of faith, Sebagaimana roh daripada iman, the spirit of hope, roh daripada harapan, the spirit of love, roh daripada kasih, the spirit of wisdom, roh daripada hikmat, and the spirit of roh truth. daripada kebenaran. All these spirits Semua roh ini has an atmosphere memiliki sebuah atmosfer. that when somebody speaks in the spirit of faith, Ketika seorang bicara dalam bahasa iman, faith transferred. iman itu tertransferkan. Amen. Amin. So when somebody speaks in the spirit of love, love is transferred. Ketika dia bahasanya adalah kasih, kasihnya juga tertransfer.
And when you speak in the wisdom of God, then the wisdom is transferred. Ketika engkau bicara dengan hikmat, maka hikmatnya juga tertransfer. So when you speak in the spirit of truth, the truth is transferred. Dan engkau bicara dengan bahasa roh, maka kuasa roh itu tertransfer. Hallelujah. Don't ever use your understanding to speak. Jangan pernah gunakan pemahaman saudara untuk bicara. Don't ever use your anger to speak. Jangan gunakan kemarahan saudara untuk bicara. Don't use your tension to speak. Jangan gunakan ketegangan saudara untuk bicara. Don't use your stress to speak. Jangan gunakan stres saudara untuk bicara. Because those are not the real language. Karena itu bukan bahasa yang sesungguhnya. Amen. Amen. So when you speak the way that Jesus spoke, Jadi ketika saudara bicara dengan caranya the way Yesus, that God wants you to speak, cara yang Tuhan inginkan kita bicara, then something will happen. maka sesuatu yang besar akan terjadi. Hallelujah. Amen. Amin. In the next slide, if you have Berikutnya, slide berikutnya. 13. When you speak in tongues, Ketika saudara bahasa roh, you express your spirit man. saudara sedang mengekspresikan roh manusia saudara. So there are 4 main expression of the Holy Spirit. Jadi ada 4 ekspresi daripada Roh Kudus. 4 main expression. Yeah. Number 1, when you speak in tongues, 4 ekspresi daripada Roh Kudus. Yang pertama, not this one, another one. yang satunya slide-nya. Next slide. Next slide. Yeah. When you speak in tongues, Ketika saudara bahasa roh, you express your spirit man. saudara mengekspresikan manusia roh So saudara. Paul says, I speak in tongues more than any one of you. Jadi kalau saya bahasa roh lebih dari saudara, Yeah. If you want to preach, saudara mau berkhotbah, if you want to teach, saudara mau mengajar, if you want to counsel, saudara mau mengkonseling, if you want to do ministry, saudara mau melayani, you must speak in tongues for at least 8 hours one day. maka saudara harus bahasa roh itu paling tidak 8 jam Minimum. minimal. Why? Kenapa? So that your spirit man can be trained. Karena roh manusia kita ini dilatih. Amen. Amin. So the more you speak in tongues, Semakin kita bahasa roh, the more you learn how to express the Holy Spirit. semakin kita belajar mengekspresikan roh. And the Spirit of God will teach you how to speak the Rhema and speak the Dan Logos. roh Elohim itu akan mengajarkan kita bagaimana rema, bagaimana logos. Amen. Amen. Then there's another language of the Holy Spirit, it's called prophecy. Dan juga ada bahasa lain daripada Roh Kudus yaitu tentang bernubuat. When you prophesy, Ketika engkau you bernubuat, speak in faith. saudara bicara dalam You iman. don't see it, Engkau nggak lihat, but you say it. tapi engkau perkatakan. Amen. Amin. This is real prophecy, Ini adalah nubuat yang benar. which means you don't see it, but Wal- you say it. Walaupun kau nggak melihat, tapi saudara perkatakan. And why you say it? Dan sementara saudara perkatakan, Because the Holy Spirit gives you the word to say it. Roh Kudus yang memberikan perkataan itu untuk saudara katakan. And the third thing that happens, you have another language called the visual language or the vision to see in the spirit. Yang berikutnya yaitu adalah visi, yaitu kita melihat di dalam roh. Hallelujah. Hallelujah. And the fourth one is dreams. But God give you dreams from the Holy Spirit. It's a story from the Holy Spirit. Yang berikutnya yaitu ada mimpi. Tuhan memberikan cerita dari Roh Kudus dalam hidup Now, kita. all these 4 Dan things keempat hal ini was described in Acts chapter 2 verse 17. dijelaskan di Kisah 2 pasal ke-17 ayat ke-17. When Peter, the apostle Peter was explaining about the baptism of the Holy Spirit. Waktu Petrus menjelaskan tentang baptisan roh, He says in chapter 2 verse 17, can read in bahasa please. dan akan terjadi pada hari-hari terakhir firman Elohim, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang, maka anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang muda akan melihat penglihatan, dan orang-orangmu yang muda akan melihat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan menjadi mimpi. So the baptism of the Holy Spirit Jadi baptisan roh on your life dalam setiap hidup kita is to speak in tongues, adalah untuk bahasa roh, is to speak in faith, untuk bahasa iman, to see in the spiritual, untuk melihat dalam roh, and to get the story from the Holy dan Spirit. untuk mendapatkan cerita itu dari Roh Kudus. Amen. Amen. Why? Kenapa? Because He doesn't want you to be blind. Karena Tuhan nggak pingin saudara menjadi buta. He doesn't want you to be deaf. Tuhan nggak mau saudara jadi tuli. He wants you to hear the voice of God, Tuhan mau saudara mendengar suara and He Tuhan, wants you to see in the spirit.
Spirit, Tuhan mau saudara melihat di dalam know roh, in the Spirit, mengetahui dalam roh, and speak in the dan Spirit. perkatakan bahasa roh. Hallelujah. Hallelujah. So your dimension of prayer goes to the next level. Jadi dimensi saudara itu pergi ke next level. That when I say Dan it, ketika saya it perkatakan, must happen. itu pasti terjadi. When I call it to come, it must come. Ketika saya panggil datang, pasti datang. Because if you don't trust in your own words, Kalau saudara nggak percaya dengan perkataanmu sendiri, nothing happens. nggak ada yang terjadi. God has made you holy. Tuhan telah menciptakan saudara kudus. He made you holy because the Holy Spirit lives in you. Tuhan menciptakan saudara kudus karena Roh Kudus tinggal dalam saudara. So that your heart and your mind is holy. Jadi pikiran dan hati saudara itu kudus. So the moment the download from the Holy Dan Spirit, ketika kita mendownload dari Roh it's Kudus, holy. itu juga kudus. You cannot doubt it. Saudara nggak bisa So meragukan when God lagi. give you a dream, Kalau Tuhan berikan mimpi, record it down. tulis itu mimpinya. Why? Kenapa? Because when the Holy Spirit speaks, Karena Roh Kudus He bicara, doesn't speak in mystery. dia nggak bahasa dengan misteri. There is always a gradual sequence. Selalu ada urutan So ceritanya. when one day He gives you a dream, Ketika satu hari dia beri mimpi, tomorrow He will explain the dream. besoknya dia akan menjelaskan mimpi When itu. you get a dream, Ketika saudara dapat mimpi, don't try to ask somebody. jangan tanya kepada siapapun. They don't know. Mereka nggak kenal, nggak You tahu. will know. Saudara yang akan Because the tahu. Holy Spirit will give you. Karena Roh Kudus yang akan He wants you menjelaskan. to wait for Him Dan saudara diinginkan untuk to menunggu continue the message. untuk dilanjutkan pesannya ini Hallelujah. apa. Haleluya. One tip I share with you. Satu tips saya bisa The berikan. more you read the Bible, Semakin banyak saudara baca firman, the more clearer the message. semakin jelas firmannya, perkataannya. So the more I have the logos in my life, Semakin banyak logos dalam hidup ke that saya, logos inside of you maka logos dalam diri will saudara convert to be the rema. akan ditukar menjadi rema. So that you will have the rema in your mouth, Sehingga saudara punya rema dalam mulut saudara, rema in your mind, rema dalam pikiran. so that you will know what to say, what to speak. Saudara tahu apa yang dikatakan, apa yang harus dikatakan pada siapa. Amen. God doesn't want His children to be blind Tuhan nggak mau anak-anaknya buta or deaf. atau tuli. Amen. Amen. Even if somebody prophesy to you, Walaupun seorang bernubuat untukmu, it must be tested. harus diuji. Jangan diterima 100%. Harus diuji. Any prophet give you a word, it must be tested. Siapapun nabinya, kasih saudara firman, harus diuji. And the only way to test it Dan cara satu-satunya untuk is mengujinya the Spirit of God inside of you adalah melalui roh Tuhan yang ada dalam hidup. will test the prophecy. Yang akan menguji nubuatan itu. Whether it's a word of hope Apakah itu adalah perkataan pengharapan? or the word of faith Ataukah itu firman iman? or the word of love Atau perkataan kasih? or the word of truth. Atau perkataan kebenaran? Amen. That's your test. Itu adalah ujiannya. God is good, amen. Saudara bisa katakan amin? Because in the end times, Pada akhir zaman Matthew nanti, 24, Jesus said, Matius 24, Yesus berkata, there will be many prophets, banyak akan nabi-nabi, false Jesus Yesus palsu will come. akan muncul. Because the devil doesn't want to give you a good life. Karena iblis gak ingin saudara punya hidup yang baik. He wants to destroy your spiritual life. Dia ingin menghancurkan kehidupan rohani So we saudara. need to be really, really very intelligent. Kita harus sangat-sangat cermat. So when you have the language of the Holy Spirit, Ketika saudara punya bahasa dari Roh Kudus, it's like somebody who is taught you, who you have graduated in the school of the Holy Spirit. jadi itu akan meluluskan saudara dari sekolah dari bahasa roh. Amen. So when you have the language of the Holy Spirit, Ketika saudara punya bahasa roh, you will transform another person. saudara mentransformasi orang itu. Your words will transform somebody. Perkataan saudara itu akan mentransformasi orang lain. And then you will create the atmosphere, the right atmosphere in your home, in your working place. Saudara akan menciptakan atmosfer di rumah, di tempat pekerjaan. Amen. Amin. And that word
the language of the Holy Spirit will prepare the next generation. You are speaking to your children's children. Dan perkataan saudara itu akan membangun generasi-generasi dan anak dari anak-anak saudara dibangun. Hallelujah. Hallelujah. And then the right words will come for every crisis, every conflict. Perkataan yang tepat akan terjadi di setiap konflik, setiap masalah And krisis. your words will become supernatural Dan words perkataan saudara menjadi kuasa to supranatural change the world. untuk merubah dunia. Hallelujah. Haleluya. You can go to the streets in Saudara Surabaya bisa pergi ke jalanan di Surabaya. and modify and change anything you want to Dan change. saudara bisa merubah apapun yang saudara mau ubah. Amen. Please listen very carefully. Tolong dengarkan baik-baik. The politicians are not in charge. Politisi itu tidak berkuasa. The government of this world is not in charge. Pemerintahan dari dunia itu tidak berkuasa. You are in charge. Saudara yang berkuasa. You are given the keys of the kingdom of God. Saudara telah diberikan kunci kerajaan surga. You open, Saudara buka, it will be open. akan terbuka. You close, Saudara tutup, it will be closed. akan tertutup. That's the language of authority. Ini adalah perkataan otoritas. Hallelujah. Haleluya. Amen. God has designed for us to be overcomers, Tuhan mendesain kita untuk menjadi lebih daripada pemenang. not overcome by the world. Bukan dikalahkan oleh dunia. Don't worry about economy. Jangan khawatir tentang ekonomi. Don't worry about politics. Jangan khawatir tentang politik. It's all in your prayer. Semua bawa dalam The doa. more you come to pray, Semakin banyak doa, the more you say into the situation, semakin saudara perkatakan kepada the situasi, greater the changes. semakin besar perubahan terjadi. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin.